नहीं मानते। है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान भर में सहाफी सरापा एहतजाज हैं। एक बार फिर एक सहाफी की आवाज दबाने के लिए इसके घर में घुस कर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कल रात 11 बजे इस्लामाबाद के बारौनक इलाके F11 में 3 मुसल्लह अफराद ने आज टीवी से मुंसलिक प्रोड्यूसर और सहाफी असद अली तूर के घर में जबरदस्ती घुस के एक शख्स ने पिस्तौल इसके सर पर रखी और कहा कि वो खुफिया अदारे से ताल्लुक रखते हैं। फिर कहा कि खामोश हो जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। फिर तीनों मुसल्लह अफराद ने असद तूर पर तशद्दुद किया, हाथ पांव बांध दिए और पूछा कि तुम अदारों का नाम क्यों लेते हो और तुम्हारी फंडिंग कहां से आती है। असद तूर ने जवाब दिया कि मेरे अकाउंट में मेरी तनख्वाह के अलावा और कुछ नहीं आता। फिर हमला आवरों ने असद की अलमारी में मौजूद कपड़े और एक कपड़ा फाड़े और एक कपड़ा इसके मुंह में ठोस दिया और कहा कि शोर नहीं करना। फिर उन्होंने असद की वीडियो बनाई और हुक्म दिया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ, पाकिस्तान के दिफाई इदारों के हक में नारे लगाओ। फिर इसको पाइप और जूतों से मारा गया और 11 मिनट के बाद वो वहां से चले गए। इसके बाद असद के सहाफी दोस्त अस्पताल लेकर उनको गए और अब वो खतरे की हालत से बाहर है मगर जख्मी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया असद हमें ज्वाइन करने का। नासिर जैदी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल हैं। और चंद ही मिनटों के अंदर हमें फवाद चौधरी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात। सबसे पहले असद तूर साहब आपकी जानिब आऊंगी। ये बताइए, अब इस्लामाबाद पुलिस ने एक खसूसी तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दी गई है, आप इससे मुतमईन हैं? देखिए मुनीसे, उन्होंने एक टीम तो तश्कील दे दी है, लेकिन मेरी FIR के अंदर वो दफात ही नहीं शामिल कर रहे जिस नोयत का हमला है। वो सिर्फ घर में जबरदस्ती दाखिल होने और मारपीट हल्की फुल्की की वो दफात लगा रहे हैं। और जो मेरे मोबाइल फोन वो उठा के ले गए थे तो उस पर वो चोरी की एक आधी दफा लगा रहे हैं। तो ये मामला तो इतना सादा है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो FIR इस किस्म के, जैसे कोई गली में मेरा किसी से झगड़ा हो गया तो गुजरते हुए तो उसने मुझे 2-4 थप्पड़ मार दिए तो मैंने 15 को कॉल करके बुला लिया तो उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कर ली। तो मैं कम से कम अब तक की जो टीम तो बनी है, लेकिन इस टीम का कम नजर आता है जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जर्नलिस्ट डिफेंस कमेटी है, उन्होंने मुझे लीगल एड देने का ऐलान किया और उन्होंने आज शदीद एहतजाज किया SP से कि जो दरखास्त रात को जमा करवाई असद ने उसके कंटेंट्स के मुताबिक दफात क्यों नहीं लगाई नहीं। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि एक सप्लीमेंट्री उसमें वो दफात वो शामिल कर देंगे। लेकिन आज जब मैं गया, जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरा मेडिकल बनाना था, वो मुझे तरीके से कह रहे थे कि आप समझे ना हमारी भी मजबूरी, अब जो यहाँ पर आप मैं बात समझ गई। ठीक, नासिर जैदी साहब, जो असद तूर साहब बात कर रहे हैं वो तो पहले बहुत सारे सहाफी इससे गुजर चुके हैं, तो फिर अगर तहकीक ही के इब्तदाई ठीक नहीं होगी, तो मैं थोड़ी बहुत कानून को जानती हूँ, तो कानून जो वो केस है वही अदालत के अंदर सही तरीके से पेश नहीं होगा तो वो तो तोड़ मड़ोड़ के केस ही पेश होगा, तो फिर क्या फायदा उसका? देखिए, हमारा हमेशा से ये मौकफ रहा है कि प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस जो है पाकिस्तान के अंदर, जर्नलिस्ट की इंटिमिडेशन, एडॉप्शन, जितनी भी अबडक्शंस हुई हैं आज तक, और कुछ जर्नलिस्ट मर्डर भी हुए हैं। अगर शहजाद का केस आप सामने रखें तो मतलब वाज़े तौर पे मर्डर का केस भी जो है, और जिसकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है वो इंक्वायरी की थी। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा प्रोसेस जो है ये केस को डाइवर्ट करने, ड्रैग करने की कोशिश है और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना। जिन लोगों ने ये हरकत की है सबको पता है कि इस हरकत के पीछे कौन लोग हैं और उनका मकसद जो है वो क्या है। मैं ये समझता हूं एक खास किस्म का माइंडसेट जो है वो हमारे पाकिस्तान में जो है वो डेवलप हो गया है, और वो माइंडसेट है कि आपने किसी भी आवाज को जो है वो मतलब आजादी जो है वो नहीं देनी
کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ کہہ سکے, مکالمہ کر سکے, ڈائلاگ کر سکے, اختلاف کر سکے. تو یہ جو ہے نا ہماری اسٹیٹ کا جو ایک ڈائلیما ہے کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ کسی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اب اسد طور کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ اس وقت جو ہے کیونکہ ایک بہت بڑا پریشر ہے اور اس پریشر کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اب حکومت جو ہے وہ برف پھینکنے کے لیے جو ہے وہ آ گئی ہے اور کہ ہم انویسٹیگیشنز کریں گے, ہم ایک ٹیم بنائیں گے, ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنے گی, وہ یہ سارے فیصلے کرے گا, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, نہ کوئی انویسٹیگیشن ہونی ہے, نہ کوئی رپورٹ اس کی آئے گی. ناصر صاحب ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں اور میں ایک بڑا اہم سوال بھی آپ سے کرنا ہے, مگر پہلے اسد میں آپ سے ایک ضروری سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کو دھمکیاں بھی آ رہی تھیں پہلے؟ جی بالکل, مجھے دھمکیاں آ چکی تھیں. مجھے ایک دھمکی میں کہا گیا تھا جو کہ رمضان میں آئی کہ عید کے بعد آپ کے ساتھ کچھ ہوگا تو آپ محتاط ہو جائیں اور فی الحال جو آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے. پھر عید کے فوری بعد ابھی چند دن پہلے مجھے کہا گیا کہ ایک وی لاگر کو 50,000 روپے دیے گئے ہیں میرے خلاف وی لاگز کرنے کے لیے ایک ادارے کی جانب سے, اور وہ بھی میرے علم میں تھا. اور اس کے تیسرے دن, یہ وی لاگر والی خبر آنے کے تیسرے دن اور عید کے ٹھیک 6 سے 7 دن بعد مجھ پر یہ اٹیک ہو گیا. تو دونوں خبریں اپنی جگہ درست ہی نکلی. اچھا, اب ناصر صاحب بات یہ ہے, آپ نے اسد کی بھی بات سن لی اور آپ نے جو ایک نقشہ کھینچا ہے پاکستان کی میڈیا کا, ایک بہت ہی نا امیدی ہے ادھر. مجھے یہ بتائیے اگر یہ سچویشن ہے تو پھر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اب کیا کرے گی؟ چونکہ حکومت تو صرف تفتیش کا اعلان ہی کر سکتی ہے بقول آپ کے, اس کے آگے پھر کیا ہوگا؟ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو پاس ہوا, حتمی طور پہ عمل درآمد پھر کیسے ان قوانین کو کیا جائے گا؟ کیسے محفوظ کریں گے آپ صحافیوں کو؟ دیکھیے, ان قوانین کی بھی ایک تاریخ ہے کہ اب تک جتنے بھی قوانین بنے ہیں میڈیا سے ریلیٹڈ, کتنے قوانین پہ عمل ہوا ہے. آپ کو ایک لیٹسٹ مثال میں دیتا ہوں کہ پریس کونسل آف پاکستان جو ہے, جو منسٹری آف انفارمیشن کے انڈر اس وقت چلی گئی ہے, وہاں پہ پی سی پی کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی اجازت جو ہے آرڈیننس کے اندر موجود تھی, لیکن اس کو جو ہے وہ کیسز کو ہیئر کرنے کا اور کیسز کو پروسیکیوٹ کرنے کا جو پروسیس ہے وہ ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, میں اس کا ممبر تھا جی, لیکن اس کو جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ اس کو جو ہے پی سی پی کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی قوانین ہیں وہ تمام قوانین اسی صورت میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں جب ہم ان قوانین پر جو ہے اس کی اسنس کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کرے. لیکن ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ قانون سے اب کوئی قوت ہے جو قوانین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم ہی قانون ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہی تم نے کرنا ہے. یہ بہت مشکل کو پہلے سے دھمکیاں مل رہی تھی. اسی طرح جب اپنا فائرنگ ہوئی ابصار عالم کے اوپر اس وقت بھی ہائی لیول پہ یہ کہا گیا کہ یہ تو پرسنل انٹیمیڈیشن کا کیس ہے اور اگر ہم نے مارنا ہوتا تو ہمارے پاس تو سنائفرز ہیں, ہم ڈائریکٹ مار دیتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دیکھنے والی ہیں. پاکستان
नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम सॉरी, वील हैव टू लीव इट देयर. मगर जो आपने बताई है इस वक्त सिचुएशन जर्नलिस्ट की, वो बड़ी खौफजदा सुन के बंदा होता है. असद, आई होप यू फील बेटर. हम देख सकते हैं कि आपने मुझे दो सेकंड दे दें. जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स. जी, हम इस वाक़े को स्पेयर नहीं करेंगे. हमने फैसला किया है PFUJ के लेवल पे कि हम जुमे को पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज करेंगे, और ये एहतजाज जो है वो तमाम सिविल सोसाइटीज, पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस और ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरे मुल्क में किया जाएगा. तमाम यूजेस को हम मुतहर्रिक कर रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये मैसेज जो है वो हमें बार बार दिया जा रहा है, और हम ये बताना चाहते हैं कि हमने डिक्टेटरों का मुकाबला किया है, तो हम प्रेस की आजादी पे, आवाजों पे हथकड़ियां लगाने, आवाजों को बंद करने बजोर ताकत हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब. आपने तो जनरल जियाउल हक को फेस किया है, हम सबको मालूम है. असद, आई होप यू फील बेटर. हम देख सकते हैं कि आपने पट्टियां अभी तक लगाई हुई हैं. उम्मीद है आप बेहतर फील करेंगे. तो नाजरीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है फवाद चौधरी ने, जो वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात. फवाद साहब, जो इब्तिदाई इस वक्त तहकीकात हुई है असद तूर के केस में, उसमें से क्या निकला है, आप बता सकते हैं? देखिए, मेरी अभी असद से भी बात हुई थी पहले शाम को, और उससे पहले मेरी जो SSP, उनको भी मेरे जो मिनिस्ट्री है वहां से हमने हदायत की थी कि वो इसके ऊपर फौरन पहुंचे. तो जो मुझे पता चला है वो कह रहे हैं कि कुछ CC फुटेजेस अवेलेबल है और लोग जो हैं वो काफी पहचाने जा रहे हैं. तो उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं वो इसमें पकड़े जाएंगे और जो तहकीकात हैं वो एक मंतकी इंजाम को पहुंचे. असद तूर साहब को किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम करेगी हुकूमत? कि उन्होंने मुझे कहा नहीं है. अगर कहेंगे तो फिर उसके ऊपर जो मुआवजा तरीकाकार है उसके ऊपर गौर कर लेंगे. जो हमला आवर थे फवाद चौधरी साहब, वो ये कह रहे थे कि जी हमारा जो ताल्लुक है वो एक खुफिया इदारे के साथ है, और उन्होंने ये बार बार बात जो है वो कही. तो इस हवाले से हुकूमत किस किस्म की तहकीकात कर सकती है? चूंकि पुलिस जो है जाहिर है वो इस किस्म की तहकीकात तो नहीं कर सकेगी, शायद वो जुर्रत ही पुलिस के अंदर ना हो. देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कई बलूचिस्तान में फॉर एग्जाम्पल वाकयात हुए जहां पे हमने देखा कि जो मुलजमान थे उन्होंने फौज की वर्दियां पहनकर जो है वारदात की, और ये हुआ है बहुत सारी जगहों के ऊपर कि जहां पर एजेंसियों का नाम इस्तेमाल हुआ है और वो पर्सनल वेंडेटास के लिए और दीगर वजूहात के लिए जो है वो नाम इस्तेमाल किया गया है. तो अभी जो तहकीकात हैं पुलिस की वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री चल रही हैं, और पुलिस को जिस किस्म की भी मदद की और ताउन की जरूरत होगी वो पुलिस को फराहम करेंगे. और बाकी जहां तक तफ्तीश की बात है तो पुलिस ही किया करती है. जिस किस्म के नाम इस्तेमाल किए गए और हमला आवर ने बार बार ये नाम इस्तेमाल किए हैं, तो एक इदारे को डिफेम भी किया गया. अगर मान ले कि वो नहीं थे तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या पुलिस की तफ्तीश काफी होगी? चूंकि इसके अंदर एक आलमी सतह के ऊपर इस इदारे को बदनाम किया गया है, इसका नाम लिया गया है, हमला आवर ने इनका नाम लिया है. इसके ऊपर हुकूमत क्या तफ्तीश तक ही रहेगी पुलिस की, या आगे भी आप समझते हैं कोई लाएअमल होना चाहिए? लेकिन मुझे 12 घंटे में तो सिर्फ आप ही इतना कम्प्रिहेंसिव किस्म का कंक्लूजन तैयार कर सकती हैं. अदरवाइज नहीं, आई एम नॉट कंक्लूडिंग, आई एम जस्ट रीडिंग ऑफ द FIR सर. जी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फिलहाल पुलिस को मौका दे कि आमतौर पे जो हमारा कानून है उसके मुताबिक पुलिस के पास पहले 14-24 घंटे होते हैं इसको रफत से FIR करने में, और उसके बाद वो 14 दिन उनके पास होते हैं तफ्तीश करने के लिए. सो लेट द पुलिस कंक्लूड देयर इन्वेस्टिगेशंस,
اور اس کے بعد उनकी कंक्लूजन्स देखेंगे और उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। फवाद साहब, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान के केस के बारे में भी पूछते हैं। आपको मालूम है कि वो पिछले साल 21 जुलाई 2020 में हुआ, इस्लामाबाद में ही हुआ। ये सेफ सिटी है, यहाँ पे हर जगह सीसीटीवी कैमराज हैं। वो भी वाकया जो है कलमबंद था सीसीटीवी कैमरों के अंदर। फिर हमने देखा कि किस तरह अबसार आलम का भी वाकया हुआ, वो भी इस्लामाबाद के अंदर हुआ। और बताया जाता है कि 38% जो वारदातें होती हैं पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के खिलाफ, वो इस्लामाबाद शहर में होती हैं, जो सेफ सिटी कहलाया जाता है। तो क्या वजह है कि पुलिस अब तक इन सारी जो वारदातें हुए उनकी कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट्स नहीं निकाल पाई? और यही सवाल आज तमाम सहाफी बरादरी भी पूछ रही है। नहीं, ये बात तो इस पे तो बिल्कुल वजन है, और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है उसको हमें देखना पड़ेगा, और इसके ऊपर एक मुकम्मल जो रिपोर्ट है वो मैं तलब कर रहा हूँ पुलिस से कि ये क्यों हो रहा है इनके साथ। और जहाँ तक ये स्थिति का मामला है, वो तो यहाँ पे थैंक्स टू पीपल्स पार्टी जिस तरह बाकी सारे मामला उन्होंने किए हैं, ये वैसे इस्लामाबाद में भी है जहाँ बहुत सारे कैमरे काम ही नहीं करते और बिल्कुल वो नाम का सेफ सिटी है। लेकिन भारत ये इसके बावजूद कि ये कैमरे काम करें ना करें, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। और आई एम सीकिंग अ डिटेल्ड रिपोर्ट आईजी इस्लामाबाद से कि ये वाकयात जो हैं ये कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और आप इनको ट्रेस करने में नाकाम क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आप वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जो पहले हुए हैं आपकी हुकूमत से, मगर उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक खुफिया रही हैं। जिस तरह के हामिद मीर साहब की ऊपर जो हमला हुआ, उसके हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो भी अभी मंजर आम पर नहीं आई। फिर हयातुल्लाह खान, आपको याद होगा, वजीरिस्तान में बड़ी बेदर्दी से मारे गए थे, उनकी बीवी भी हिलाक हो गई थी, उनको भी मारा गया था। इस किस्म के जो केसेस हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आनी चाहिए, और इसके लिए हुकूमत क्या कर सकती है और करेगी? देखिए, ये 100% मंजर आम पे आने चाहिए। जो असल प्रॉब्लम यहाँ पर आती ही तब है जब जो वाकयात हैं वो कंक्लूड नहीं होते, और हम देखते हैं कि जो एक डिस्ट्रस्ट है, जस्टिस सिस्टम के ऊपर वो आता है। कतई तौर के ऊपर आप अप्रिशिएट करिएगा कि इमरान खान की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जो कि रिपोर्ट्स को खुफिया रखने पर यकीन नहीं रखती है। वो तमाम रिपोर्ट्स जो चाहे हमारे हक में हो चाहे हमारे खिलाफ हो, वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं उनको पब्लिक किया गया है। उसके साथ साथ ये जो जर्नलिस्ट के ऊपर जो हमलों की बात है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और जिस तरीके से भी ये अगर ये बात कि पुलिस जो है उनको मुल्ज़मान को अरेस्ट न कर सके, ये बात तो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है। और इस पर मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जो लोग भी ये आवाज उठाते हैं कि इनको पब्लिक करना चाहिए और ये कि उनको हमें तफ्तीश को कंक्लूड करना चाहिए, मैं 100% इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। और हमें जहाँ तक भी इसमें कोई और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आई विल डेफिनेटली आई एम प्रोसीडिंग ऑन दिस। और ये तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हमने 2017 में हुआ था, फिर 18 में जब मैं पहले इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो मैंने उसको राइट टू इंफॉर्मेशन को जो था वो हमने उसको पूरा एस्टेब्लिश किया, और अब वो चल रहा है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये हक है। नहीं, और आपने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल भी हाल ही में जो है आपने उसको टेबल किया है, और सारी तंजीमों ने उसकी बड़ी तारीफ की है। मगर साथ साथ फवाद साहब, आखिरी सवाल आपसे कि एक सवाल भी उठाया जाता है, सिर्फ आपकी हुकूमत में नहीं, ये मुशर्रफ दौर से शुरू हो रहा है कि जब भी जर्नलिस्टों के ऊपर हाई प्रोफाइल हमला होता है तो बाकायदा जो जर्नलिस्ट हैं, आलमी इदारे हैं सहाफियों के, वो ये कहते हैं कि एक इदारा है जो जर्नलिस्ट को टारगेट करता है, कुछ खुफिया इदारे हैं जो जर्नलिस्ट को टारगेट करते हैं। बार बार ये बात कही जाती है। सो देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर। सवाल ये उठता है कि अगर आप लोग ये बिल्स पास कर रहे हैं तो इसको अमल दरामद फिर कैसे करेंगे, अगर सिचुएशन इस किस्म की है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट टारगेट होते हैं और वो बार बार एक ही इदारे के ऊपर अपनी उंगली उठाते हैं? नहीं, कुछ जगहों पे जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए हम प्रोटेक्शन देंगे, और कुछ इदारों को भी जर्नलिस्टों से प्रोटेक्शन की जरूरत है, स्पेशली उन जर्नलिस्टों से जिन्होंने बाद में हमने देखा कि इदारों के ऊपर इल्जाम लगा के बाहर इमिग्रेशन ले ली, और आपने देखा कि एक दो ने तो सियासी पनाह ले ली इस बात के ऊपर। सो ये एक बैलेंस चाहिए इन चीजों के ऊपर, और हमने देखा है कि बहुत सारे मामलात में यहाँ पर कुछ जो है वो कसूर जो है
وہ معاملہ جو ہے وہ کچھ اور نکلا ہے، جو ظاہر کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہے. لہٰذا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جرنلسٹ تنظیمیں بھی اس چیز کو سمجھتی ہیں. ان کو بھی جو انڈیویجول کئی جگہوں کے اوپر ہینکی پھینکی ہوئی ہے، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اداروں کو بدنام کیا گیا ویسٹرن مفاد حاصل کرنے کے لیے، ویسٹرن سوسائٹیز سے، اور پھر خصوصاً امیگریشن کے لیے، جو ظاہر ہے کہ ایک بڑی بےہودہ حرکت ہے، اور اس کو بھی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن صحافی یہاں پہ خاموش ہو جائیں گے. بہرحال ابھی ادھر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں جو ویکسین کے عمل سے باہر ہیں. وقفے کے بعد ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان میں کرونا وبا کے خلاف ویکسینیشن کا عمل شروع ہو گیا ہے، پر 30 لاکھ سے زائد لوگ اس عمل سے باہر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس وبا سے چھٹکارا پانا اب ناممکن ہو سکتا ہے. ویکسین کی رجسٹریشن کے لیے شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے. شناختی کارڈ کے بغیر ویکسین نہیں لگ سکتی. اس وجہ سے وہ مہاجرین جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، ان کو ویکسین نہیں لگ سکتی. پاکستان میں اس وقت 15 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین رہتے ہیں جن کو ویکسین نہیں لگ سکتی اور ابھی نہیں لگی. مختلف وجوہات کی بنا پر نادرا نے بہت سارے شناختی کارڈز بھی بلاک کر دیے ہیں. پاکستان میں اس وقت 28 لاکھ افغان رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ مہاجرین ہیں. ان 28 لاکھ مہاجرین میں سے آدھوں کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، اور ان میں زیادہ تر خیبر پختونخوا، بلوچستان میں رہ رہے ہیں. سندھ میں بھی 5 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں وہ رہتے ہیں. افغان مہاجرین کے علاوہ پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں نیپالی، بنگالی اور روہنگیا غیر رجسٹرڈ مہاجرین کی بڑی تعداد موجود ہے. روہنگیا مسلمانوں کی تعداد پاکستان میں 4 لاکھ کے قریب ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جو میانمار سے بھاگ کے وہاں پہ جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے ادھر پاکستان آئے ہیں. اگر ان کی ویکسینیشن نہ ہوئی تو وبا سے چھٹکارا کیسے ملے گا؟ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر نوشین حامد کو، جو پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت ہیں. بہت بہت شکریہ. کیسر خان افریدی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اقوام متحدہ ہائی کمیشن برائے مہاجرین کے ترجمان ہیں. نور حسین روہنگیا مہاجرین کے نمائندگی کر رہے ہیں اور روہنگیا سولیڈیرٹی آرگنائزیشن کے ترجمان ہیں، ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے افریدی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. افغان مہاجرین کافی بڑی تعداد میں 30 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ تو افغانستان ریپیٹریٹ ہو گئے تھے، مگر ابھی بھی یہاں پہ ایسے مہاجرین جس طرح ہم نے بتایا ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. ان کی تعداد ایگزیکٹلی کتنی ہے اگر آپ کے پاس ہے، اور آپ کا کیا خدشہ ہے کہ کیا ان کو ویکسینیٹ کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس کے اندر اقوام متحدہ مدد کرے گی؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ 2002 سے اب تک تقریباً کوئی 4.4 ملین افغان ریفیوجیز واپس جا چکے ہیں. پاکستان میں اس وقت تقریباً 1.4 ملین افغان ریفیوجیز ہیں، اور اس کے علاوہ 14 لاکھ جو ہے وہ افغان مہاجرین ہیں جن کو انٹرنیشنل پروٹیکشن حاصل ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ACC افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر جو ہیں وہ 8,80,000 ہیں. اور تیسری جو کیٹیگری ہے اس میں 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہے وہ ان رجسٹرڈ ہیں. تو لاسٹ منتھ جو ہے NCOC نے یہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ جتنے بھی فارنرز ہیں جس میں افغان مہاجرین بھی شامل ہیں، ان کو جو ہے وہ اس ویکسینیشن پروگرام میں وہ شامل کیا جائے گا. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ CNIC لازمی ہونا چاہیے، تو ابھی وہ نوٹیفیکیشن میں دیکھ رہا تھا تو اس میں جو ہے رجسٹرڈ افغان مہاجرین جو کہ نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، تو POR کارڈ ہولڈر جو ہیں 14 لاکھ یہ بھی نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. اور کارڈ ہولڈر کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تاکہ ناظرین کو پروف آف رجسٹریشن کارڈز یہ بیسیکلی ریفیوجیز ہیں جو 14 لاکھ کے لگ بھگ ہے پاکستان میں، اور یہ ان کو یہ UNHCR کے مینڈیٹ میں اور یہ بھی نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اس کے علاوہ 8,80,000 جو ہے یہ بھی نادرا کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، لیکن یہ مہاجرین نہیں ہیں، یہ افغان سٹیزنز ہیں جو کہ یہاں پہ رہ رہے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو 2006-07 میں رجسٹرڈ نہیں کیا تھا. تو یہ لوگ جو ہے نادرا کے ڈیٹا بیس میں ہیں. تو یہ جو 14 لاکھ اور 8,80,000 ہیں ان کو جو ہے گورنمنٹ ویکسینیٹ کرے گی. اور اس کے علاوہ جو 4 سے 5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے میری بات ہو رہی تھی کل ہی سیکرٹری ہیلتھ KPK سے خیبر پختونخوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم
सब के सब जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड हैं चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं है। अभी भी जो है कुछ रेफ्यूजीज को वैक्सीनेशन दी गई है। नूर हुसैन साहब, आप चूंकि रोहिंग्या महाजरीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोहिंग्या महाजरीन की तादाद बताई जाती है कि 4 लाख के लगभग है, तो वैक्सीनेशन के अमल से इन मुहाजिरीन का क्या हो रहा है? ये मुसलमान हैं जिनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, परसिक्यूट किया जा रहा था, म्यांमार के अंदर अपनी जान बचा के वो पाकिस्तान आए हैं, उनका इस वक्त क्या हाल है? कराची में हम लोगों को कम्युनिटी जो है और बहुत सारे लोगों के पास एनआरसी नहीं है और 60 साल 70 साल 50 साल 40 साल के ऊपर, और इनका नादरा का तमाम रिक्वायरमेंट पूरा न कर सका बारह, इसलिए नहीं मिला कुछ लोगों को, कुछ 80 लोगों को मिला। जो मिल गया वो तो वैक्सीन लगा रहे हैं, और जिसका नहीं मिला वो इसका तो नादरा का अगर ये पाबंदी लगाएंगे तो फिर अगर जिसके पास कार्ड नहीं है वो कैसे वैक्सीन लगा सकेगा? फिर इसलिए और बड़ा मुश्किल मरहला से गुजर रहे हैं अभी कराची में। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अब बात यह है कि अफरीदी साहब ये कह रहे हैं, नूर हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि जी एक तो नादरा के अमल को तेज करना होगा, मगर नूर हुसैन साहब जहां से बात कर रहे हैं 4 लाख मुहाजिरीन हैं और हम बात करते हैं कि जी फलस्तीन के मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं, तो यहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं अपनी जान बचा के, अगर उन तक वैक्सीन नहीं पहुंचेगी तो ये तो जानलेवा बीमारी है, इसके बारे में हुकूमत क्या करेगी? डेफिनेटली देखें, जो महाजरीन हमारे मेहमान यहाँ पर है वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि नो बॉडी इज सेफ अंटिल एवरीबॉडी इज सेफ। तो हमें सबको हमारी अपनी हिफाजत के लिए भी जरूरी है कि ये सब लोग भी जो है ये इस प्रोसेस का हिस्सा बने। पर यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सबसे पहले तो ये कि हमें 18 साल से बड़े उम्र के लोगों को वैक्सीन लगानी है। 18 साल से कम उम्र के लोग वैसे एक्सक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी कहीं पर भी जो है वो रिकमेंडेशन WHO की तरफ से या पूरी दुनिया में कहीं भी अभी भी बिलो 18 ईयर्स की रिकमेंडेशन नहीं आई, स्वाय फाइजर के जो कि थोड़ा सा 15 साल 14 साल के लिए उन्होंने अभी इजाजत दी है। तो उससे एक तो ये कि एक बड़ा चंक जो होता है पॉपुलेशन का वो वैसे ही आउट हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में कोई 22 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, मगर जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन जिसको लग सकती है, जो एलिजिबल है, वो 10 से 11 करोड़ की है। उसमें से भी जब आपने हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है तो आपने 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं करना, और ना ही ये पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है। नहीं, दुरुस्त आप दुरुस्त ये बात करिए, मगर चूंकि डॉक्टर फैसल सुल्तान कह चुके हैं कि जी इस साल के आखिर में हमने 70 मिलियन के करीब लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो सवाल ये उठता है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके अंदर रोहिंग्या मुसलमान हो गए, बिहारी हो गए, कुछ अफगान मुहाजिरीन हो गए, क्या उनको वैक्सीन मिलेगी? इस हवाले से NCOC ने कोई हतमी फैसला किया है? देखिए, इन तमाम मॉडलिटीज पे अभी काम हो रहा है। जिस तरह आज आपने देखा है कि अब 19+ के लिए भी वैक्सीन खोल दी गई है, तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है, और जो भी इसमें हिकअप्स आ रहे हैं या जो इश्यूज आ रहे हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। पर जिस तरह आपने खुद कहा है कि अगर 7 करोड़ लोग इस मुल्क में रहने वाले अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे, क्योंकि हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेंगे। तो इसलिए हमें 7 करोड़ लोगों को टारगेट करना है, और वो जो भी होंगे, और इस वक्त अगर ये जो इनके POR कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी वैक्सीन लग रही है, अगर उनके भी 70% लोग अगर उस कम्युनिटी में से भी वैक्सीनेट हो जाते हैं तो हम अपनी इस वबा के फैलाव को रोकने में कामयाब इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे। तो इसलिए टारगेट इज नॉट 100% पॉपुलेशन, इसमें से हम इंफेक्शन को करना है, उसमें ये लोग कवर हो जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह। ऑलराइट, इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। बड़ा अहम इशू है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों को वैक्सीन नहीं लगी तो डॉक्टर्स हजरात ये कहते हैं कि जो एक साइकिल है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा, और पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना वबा है वो हमारे साथ ही रहेगी। अनफॉर्चुनेटली हम इसके साथ रहना पड़ेगा। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है कोरोना वबा के हवाले से जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके बारे में, और कैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिस तरह के मुहाजिरीन जो इस अमल से बाहर रहेंगे, और अगर अमल से बाहर रहे तो खदशा जाहिर किया जा रहा है एक्सपर्ट से कि ये जो वैक्सीन ड्राइव है ये नामुकम्मल होगी। अफरीदी साहब, जो डॉक्टर नौशीन ने ब्रेक से पहले बताया कि देखिए जी पहले भी हम 100% लोगों को तो वैसे ही वैक्सीन नहीं कर सकते, मगर हम इसके बारे में सोच रहे हैं। अब तक जो हुकूमत ने
حتمی طور پہ فیصلے کیے ہیں، کیا آپ ان سے خوش ہیں؟ اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان کا کیا ہوگا، ان مہاجرین کا جو غیر رجسٹرڈ ہیں، جو غیر رجسٹرڈ جن کے پاس کارڈز نہیں ہیں. تو یہ ایک چیلنج ہوگا کہ کس طرح سے یہ ایسے پاپولیشن تک پہنچتے ہیں، چونکہ وہ سسٹم میں ہے نہیں، تو وہ بہت ایک چیلنج ہو جائے گا ان کے لیے. اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی، خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے، چونکہ زیادہ تر جو افغان مہاجرین ہیں اور جو ACC کارڈ ہولڈر ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، تو وہاں پہ کل میری ان سے ہیلتھ آفیشل سے بھی بات ہوئی ہے، سیکرٹری سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم سب کو جو ہے ویکسینیٹ کریں گے. ٹھیک ہے نور حسین صاحب، ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیے جی ہم 100% ویسے بھی نہیں لگا سکتے، اور کسی بھی ملک کے اندر ویسے بھی 100% آپ ویکسینیٹ نہیں کر سکتے، مگر جو روہنگیا مسلمان ہیں وہ کیمپس میں رہتے ہیں، بہت قریب ایک دوسرے کے رہتے ہیں، تو اگر وہاں پہ کووڈ-19 کی وبا پھوٹ گئی تو آپ کا کیا خدشہ ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے میں ڈاکٹر صاحب کو باقاعدہ یہ وزارت صحت کو میں نے یہ ریکویسٹ کروں گا، وزارت داخلہ کو بھی، جو روہنگیا مسلمان ہیں کراچی میں، جو نچلے طبقے میں زندگی بسر گزارا کر رہے ہیں، جو 40 سال کے اوپر ہے، کم سے کم 89 ہو نہ ہو، اگر ان لوگوں کو تو ویکسین لگانا چاہیے. میں اس لیے حکومت باقاعدہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، باقاعدہ وزارت داخلہ کو، وزیر اعظم کو میں ریکویسٹ کروں گا، عمر دراز لوگوں کو، 40 سال کے اوپر لوگوں کو، روہنگیا ہو، بنگالی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اگر NRC نہ ہو پھر ان کو بھی لگانے کا سہولت کر دیا جائیں گے تو بڑا مہربانی ہوں گی، بہت ان کے جان بچیں گے، انسانوں کا خدمت ہوگا. ڈاکٹر نوشین، جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے، اور اگر ہم بنگلہ دیش میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی بڑی تعداد ہے روہنگیا مسلمانوں کی، اور وہاں پہ انہوں نے WHO کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی ہم روہنگیا مسلمانوں کو بھی ویکسین لگائیں گے. تو کیا ہم اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں؟ NCOC میں اس بارے میں کوئی سوچ وچار ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ایوری ڈے یہ جو ایک ایوالونگ سچویشن ہے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر NCOC میں نئے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں، ہر سچویشن کو اسیس کیا جاتا ہے. obviously میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اگر یہ سیف نہیں ہوں گے تو ہم بھی سیف نہیں ہوں گے. اس میں سب سے ضروری ہے کہ یہ ویکسینیشن ایک خاص پروسیجر کے تھرو ہونی ہے. آپ کے پاس ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاس ایگزیکٹ فگرز ہونے چاہیے کہ کون سی پاپولیشن، کون سا شہر، کون سی پروونس، کتنے لوگ ویکسینیٹ ہو گئے، کتنی پرسنٹیج ہماری پاپولیشن، کیونکہ یہ رینڈم ویکسینیشن یا رینڈم میڈیسن نہیں ہے. اس کا آپ کے پاس باقاعدہ ایک ڈیٹا بیس ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی پاپولیشن اور کس ایریا میں کتنی کور ہوئی ہے، تبھی ہم اس وبا کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد، ہمیشہ کی طرح آپ نے ہمیں ٹائم دیا. کیسر خان افریدی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور نور حسین صاحب آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا. تو ناظرین، یہ جو کووڈ وبا ہے یہ نہیں دیکھتی کہ کوئی مہاجر ہے کہ نہیں. خاص طور پہ روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے میں ضرور کہوں گی کہ وہ اپنی جان بچا کے پروسیکیوشن سے اور پرسیکیوشن سے میانمار سے پاکستان آئے ہیں، اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی جان کو ہم محفوظ کر سکیں. ان کو بھی ویکسینیشن کی اجازت ہونی چاہیے، چاہے ان کے پاس رجسٹریشن کارڈ ہو یا نہ ہو. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا ایک ویڈیو فوٹیج کے کچھ لوگ جو ہیں وہ پیلسٹین کا جھنڈا لے کے بچانے جا رہے تھے فلسطین کے مسلمانوں کو. تو یہاں پہ صرف ایک ٹیکے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ حکومت اس طرف بھی اپنی توجہ کرے گی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.